नमस्कार भाई भौणी मैंने मु मानस आपण मान स्वागत करुच्ची मोर आ गोटे नुआ भिडियो को। तो एबे तो दशहरा कुमार पूर्णिमा पर्व चली जाइए। तो एबे आसी माँ गजलक्ष्मी पर्व। तो आज हूँ गजलक्ष्मी पूजार शेष दिन। आज प्रसाद सेवन करने को जिबा। तो केमती कौन है सब भिडियो देखिए आपण मैंने। ಸಂಸಗೌಡ ಅಲ್ಲ ಸಂಸಗೌಡ ಕೂಡ ತಂದು ಸಂಸಗೌಡ ಭಗವಾನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗಿರಹಿತ ಕಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿ तो खाऊन रे खाऊन भात दिया तो देर आहरी पर्वटा एटा डालमा डालमा दे दियो एडी के दियो डालमा डालमा दे
ତମକୁ ଦେଇନା କ'ଣ? ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆମର ଟ୍ୟାଙ୍କି ପାଣି ଅବରୋଧ ହେଉଛି ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ତ ଏବେ ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବାଏ କର ବାଏ। ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ଆସିଲୁ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ତ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଗାଁଠୁ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାକୁ।